Mbadi manin ko la kay mon lalu Tamba TV nata bi fana bal kontonna toujours na émission même le message du constructeur bi nga mole soto menga lon ka foko mbadi wala mu no mu yusufa maneti ingénieur le mu ci urbanisme la a téléphone mu urbanisme fana patron ati adar mu chef otiye urbanisme régional Tambacounda anata bi pour ka loro ayanta kala nyame fond menna ani na les plans soto anyanta pièce men nyinina anyanta kaytol men nyinina pour que alao plan ani o kaytol men anyanta nyinina anyanta ni service men ko ni anete nyanta o men folalie bien ata wala mo falie parce que nga falie len lorom kuleti men ngalon ka foko a importance war biawtale donc si le bala loi le fana be sigiri ni yaron ka ko na nyaton ko le alondi te mba fe aliyo loi ni ani wo silo le long pour que al sitano nyamena donc monsieur suma mamane etele mun urbanisme nyaton ko ti binna tetele ya pour ça mba di manin ko fana isa fuye urbanisme la rolo be nyaadi lor ma fangala jano be kala ici fang présenter mbadi ma fo salon jom moy tefti so mané mbade mandin kono ana kam moylalo mbal kontonna ntelen aldoma albarindima aldima e ka fumo yenko yusufa mané wolen sefoti mumbe Tambacounda jang abe mararing urbanisme o fannala anin habitat wolen munti mulunte yalon ko lebe mararing ullo ko ceñala nten nata jang sanji fulay ko mala ngara nyin tubabu karo mun kana wala be kala sanji fulande on ti Tambacounda jang yo présentation kola e autorité mun dembe sade ngono bebe kontonna anina collaborateur ni munte yalan ko ni be dendin do kola ni wo botaje e lafta mu nyini yan la wala nyindi ndella do ko mu munati nyin service o ana fa munati aka mun do ko nyin service o abe dépendre ministère o muntanna e ko ko munte yalan ko luwalen manam man salay nyi landi jang ako ni be bungolola ako ni be territoire aménagé le nyanta nyinni nyinne kala wol mul wallete mun dan koy be laaren jang ndel mun dem fana be région kono jang nyanta wo luwa kilimo le tala nga yitandi sate molla akata nyamintenna man sala na fa fengol mun day yalon ko ibe ni région kono ndel lebe mararina wala nyinde man sala bâtiment ngolo aka mun dem be luwa setu ndel lebe marar ngala ni wo botaje nyin service o atele nyantana pour que collectivité ma koy wala nyinde mairie mun tembe jang commune mun tembe jang kale ma koy ini la programme ya muluntel lande pour ko ila sate nyin ayta nyaato wo côté la lotissement wol lewo e construction wol lewo munewo ndal nyanda silan kale ma koy je parce que be ngalon nen ko urbanisme habitat compétence wala manam fenne mun ta yalan ko état ya cikale aya di communal la tam barnak ni tata communal kono e ka traje bika mol soto je munta yalan ko e sinyin do ko ce wala tana état nata nyin service o samba jang pour kale makoy donc o makoy ro wala en sijam wo makoy ro kono nak e document on lebeje livre on lebeje fengol lebeje mu kayto lebeje munta yalan ko ndel fana na do ko da be lor wolle ka parce que amanka do ko munta yalan ko adiyate nyamin tan ne ka ci wala nyam e kaytol le be jam munda yalan ko luwalen e nyanda wala jibela pour wo politiko ni ya déroulé no ya keno wo sate kon palangol be janna munda yalan ko ka fo plan directeur wo mu palam ballete munda yalan ko Tambacounda ya sotole abe Tambacounda bulle wo palangol ni akata la fo sanji mo yo bari sate nyanta tala nyato nyaminta ne nyanta dada nyaminta na wo palango aka wala yitan ni wo palango baraje palando fana be jele munda mbata no maje wo fana ma fansum plan wala munta yalan ko anin nyim plan badon ibe mu cilinat yo plan no dol fana be jele munta yalan ko wol kanale pour nyim plan ban nyule ko munta yalan ko ilafta be kala pour nyim plan no na wol fana yo dada
yo do be jel nak document mun te yalon ko e kala fa ko lotissement yo lotissement albe wolon yo wolen fende mun te yalon ko janne mol kalo e koy nyanda banko kuntlal pour ko ka kunduku parce que ni banko kundu fana amanche ko ibe banko nyimbe abebe kala nin suwol da malete hani abete kala nin suwol da malete il faut ko équipement le sotoje il faut ko karandura le sotoje il faut ko hôpital le sotoje il faut ko garage le fundi il faut ko salle dura le taraje il faut ko espace le trajet munta yalon ko wo mulu wollete mo molla tambi lallete il faut ko yesilol bo munta yalon ko abete yalo yo document dol fana be je munta yalon ko sik aka intel belor nga kan na mission mate adu na mission kalo kan wol fana be je e ka sate dolje e ka kabilo dolje wo kabilo man lotissement so mol e natale lota diate e nyamintan man sanata ko fana so munta yalon ko ako mol munta yalon ko be wo kabilo kon e be lorinje ako technical sottal munta yalon ko nyanta wol satel tala kabilol tala keta ke dada ku woto nak tayro be kala jele suwol be talala suudol be wulla modol be sila dol be ta yo wol fana document wol be jann munta yalon ko man sewo sembo so dan collectivité territoriale ici londinole pour ko kanna satel ta keta ke dada ni wo botaje sabanjamma wole munti wole autorisation de parce que man saya fo ko ako mote ungolo nola ibe dawo dan tendo un qualité o qualité fengo fem akoy man autorisation nyinal luwale wofo mais nak autorisation muy kany pour tabaho autorisation fula wala sotota autorisation dolbe je wol mo autorisation ni wonlet manam dossier ni amanke dossier te mun compliqué amanke dossier te mun koleata mais dossier dolbe je wo mu dossier kolembande kato ko wo dossier mun ya koleyande c'est parce que a valeur olen wo dossier mun nyanta dadal ni ngatra ko lo fengolen ate valeur wo nyanta tambila million tan sabala donc na tambila million tan sabala wo dossier janni kana wo sambanye ka déposer mol le sotta mun dal ngoy ka foy architecte mais architecte DPLG le man sa fangole wol lod wala nyanta caché ci kala aya lokam janni kana sambantal dossier ni wo dossier ba pour ko ya déposer non tel la janto ina sa mano urbanisme il faut ko ye sous kayto so sous kayto wala monde sous kayto kon de do be jele ka fu mi en ko titre foncier ñin tere won ñi ten tamate hay tele tam amman ke location tele amman ko état le ya di tele ten tamu ñinti do be je nak ka fay ko bay ñi nak wo mu contrat lete man saleta mala bankoti akwa ina ya loi cité ya akoy be fendi la samo sang e ko le foko redevance ñing kayte fula ñul fay kilin soto kono pour ko yena autorisation yena déposer parce que autorisation dol sotta kayto dol sotta mun da yalango ni tara communauté rurale de kadila ni tara communal koné kadila il ka fodo les délibérations il ka fodo les attestations d'attribution il ka fodo les notifications d'attribution wol mu kayto leti mun da yalango ni a jibe a jole ko ne muso mun da yalon ka wuluta hôpital ye certificat d'accouchement dial ninno fama tata mairie to ay bulletin nyinaay a seta extrait nyinaay han kabi be nyinno la kan han kabi aman cardante soto fro yo extrait nak pour ya soto il faut que yo kaytol be nyini tout donc pour que ni yo kaytol soto pour que ye bayo soto pour que titre foncier soto il faut que ye samba impôt domaine pour yeta o kaytol ta ye sens wo kaytol nak wo katara autorisation kono kaytu do be je côté ko mun dal ko ka fo pièce écrite wol mo kaytol de mun dango ni nata pour que autorisation déposer ngale funtindi la pour ko nga rempli e ka wo rempli kayto mo je nak mun kumayata encore wala plan de construction ati plan mun de yalla ko te lafta kala te lafta bugumul lol fo te lafta duma da mala lola fo lafta sando fo lafta fulalo lola ka itelalo ni nato plan samba yo ndo plan tala nga photocopie ay ci worawlate yo barnak plan ñing kono kayti jamal lebeje do beje ka fay plan de masse nak ni ata jibe yila tero kanta nyaminte na ya fundindele bari jita batema mun tallo wobe lor nga temala plan do mum banuma e ka fule vue en plan wala kala itan ko njita bungol mun tallo ibe nyaadile be lor nyoy nyaadile ila fanobe nyaadile ila jangaya be nyaadile femol be jenak e ka fu mu yenko normal wo normal nak njita wo respecter normal ni man sale ko fego fe mun de yalon ko e bungol lolé la suokon
be mo le la sokon i kamun dem foko 100% hanite suwobe lo no la de ita fermé no la parce que ni a fermé fognote du nakkilote dum pièce dol te ventiler donc man sako akoni 100% danya chemem akoy be taworo wala ibo le lola akotan sabo ibo tla jele wo mu cenon te munta mala donc njita wol be jibel bara ko bungo fana mum fana do yata bungol beti ka buwom fako pantare wo man soto pantare wala bunje mar bungo mun de yalla ko a jangaya meter saba akono fano meter saba iko nga wo bondele ko man soto ko tek iko bungo la waro anyanda kala 12 mètres carrés 12 mètres carrés wala mendi safo non le ka nyin kamako bungo la nyin jangaya yeke meter saba nin talantede ala lado yeke meter saba nin talantede kata santo wontele bo soto non kayti do ba kono ato plan kono ikala faaye ko fasado wala mundi woni e bumolo a nyaatil mo jita tra nyaade wo plan fana be nyel isa ko ma yitan no ya karata ndam fulo fana yitan no ni wo botaje plan laba mo munde ka faaye ko kupo wala kala yitan ko kabo banko to kata dalo to santo wo jama ya mu jellati adu luwaye kuma jama balle fol fana koto wala nyindi ako ka bondi duma kata dalo to akanya ndekala meter sabani centimetre mo ako ba ninga tara ko bitiko be duma mba magasin be duma pour ko magasin ba o ka marchandise le ka kono wo marchandise dum a solata tilola solata fonyola ako kat moy nyanta bungola dalo nyinna janga ya kata sante nyanta la fala meter sabani jenn wala centimetre tallu 3,50 m nyanta wala kala je donc ni wo otaje ni wol be soto ibena urbanisme jang ya déposé ni a déposé jando ye récépissé de dépôt ci kaya dina donc wala tinna wo dossier fulo ila différence o mu ñinnet dossier fulo mu den soto da ila différence o mu ñinnet e ko autorisation nak a ñanda tilim won ni seede kala dossier ni ngo dossier ba a ñanda til tannan ne kala pour ko yela autorisation ci kaya dina autorisation janni kadila service le be jam munde yalon ko ñanta wala ñinin kala wo service o impôt be janne cadastre be jang hygiène be janne ageroute be janne environnement be janne sapeur pompier be janne eaux et forêt be janne parfois SDO ñol fangol ngawol fangol ñinin kala abe dépendre mun ite lafta wolo la damin tan mun do karale ni wo botaje e ka famu yenko béton armé yo malon falka to mele ka famu ye béton armé yo fanga wo fana dia yo béton armé ni yebu ngo jibe a jol ko ibn hadamo yo ni nyaabe mola ni ajaabe lola be tamala fenne yamuta wo femu yamuta kono to wolen ala kulolti ana fasol wala yamuta subobe taburu wala bal bungo fana bole nyam bungo la potol bungo la lentol bungo la fondation ala semelol wonel muy kacha kon wonel wolle osaturo to wolle ka bungo muta wol mun ka bungo nana wolen béton armé to wolle nyanta tinna la sama bungo fango la sangoji jita me nyamin tenna wolle jita tin ini mosi bungo lo no sankilin nale al de alo kota kot nyodala ata e sanji taluluke itata man sanji mo wanti la bungo commence da farata ka boy ni al nyinin ka kufula be jang bringal ya commence fondation to ni ma erreur ka jeto woto en nen mun danca ko na erreur be jando te pourtant ini ñi mun na sobe tabur ñobal o mak woto wo mu yewo talo wo technicien le wo fero mo nyanda kala je a faire be to le cika aye kaje manam aya di mol la mun ta yalon ko aya no wo mol be cerne mun ta yalon ko wol fana be janne sila fakke pour ko ela ngoni asi parce bambanno tonya wo plan béton armé hanni ma ñinin ka dossier ñin kon momo mun ta yalon ko ni autorisation sodo fay ñanda ngolola isi fereke fo momun da yalon kay ngolon ya confiala ya diala ya karafala ni ya karafa wala ila bu problème te tarlaje inshallah na diata alay ha koku ata tarlaje donc wolem béton armé parce que ñaabala le bi mol ka bullo commence jannim bu ka bang bu ngoy boy mbaye bu ngolo atata xan sanji fula sanji saba sanji nan ya je bu ngoy fara fara ñaado la ninga mancen nen nyindi mun nata konata wala nyindi han simo mun dem fangay ka nyam dosage le bala ni malon simo mun fango ya nyam ay tangole soto mun de yalan koy nyanta bulala tilo kon
min fonyo fanga ya ma natara akatinyale tango le bala mun dalan ko i nyanta jahasla wala ada nyanta tala wallahi ta tabu bungo wala ni yow tango fawta wol be mu fengol le mun da yalan ko i nyante lonnale wala nyanta bâtiment garantie la sam ni ma wolon dron ila bâtiment be tinyala ila bâtiment te mela yo adum bâtiment dum allo feyatal bad ni ko alnanga modifier wala koleata bâtiment karado boyta e ka fombe jandal mba modifier la ibe na poto dol sambala kelo c'est parce que wo poto ma nyul teje wala fango da koleata ka bunkuto loti donc sen tv ngol mbal kondona alla ñi émission ay nafa soto la parce que muna nan kay nafa soto la e a ñanta mol kunindilal ada ka mol kunindi yo média wala la roloti alla ñi émission mun de yalla ko aliya katam émission kuma balem ay nafa soto abe population wal nafala abe del fawol mun dembe jam abe nafala parce que comme del fawol mom moyen soto pour que ta population al kan ka ñiñol ta ke organiser mol mun den kanajam adoyata mol fa dol be ceri wol malom fanko autorisation sototal e malom imam fello donc ñi émission wol ba tinnale mol mun jita ñi lamoy e balon nale ko autorisation akumayatale ko béton armé akumayatale ko ñi service mun dem be jam ibe janne pour que population makoy ibe janne pour que collectivité territoriale communale kale makoy ila do ko fanal donc Tamba TV ngal konton ngal jayi ntela nyantal te remercier la bi parce que ñi émission a jarata la fengo feni alon ka foko alma mafo ti aldum lafta nga falele wala allafita la fudo tametal ma lafta ma ou la fale faye alia famu yamen article no toujours numéro dolla no le mon numéro neti menam fla toujours wala 77 190 11 02 wala article no fana 77 631 76 94 là pour que vraiment alsi information beto so la fele no fana ale kardum ka safero ke kanyin karol ke pour na français na mission beta kan silo menna na beta wala beta animbara.